dans les maisons placées. Les biens dans la place, les verres pour payer. Les ballons, les sera ni les mamou fait. Car cela ni anga babuto ni mon ni hedido fait. Au camp sera non au camp pour oui. Il y a hedido todia. Les biens todia. Alama nous qui est. Alama nya. Amen sur le gambara damne. Il a quand ça c'est de l'autre. Vai ser do curativo. Na barra beura sa cheni musobe. Kaba chelande. Vai bunharo. Inshallah. Voilà. Mariam. Mariam, Madame Sangare. Sangare. Avec Sangare. D'accord. Aywa. Alama anje. Unatesira bila kwa bismillah. Aywa. Wala sabada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وارحم محمدا وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وعلمني ما جهلت وألهمني الصواب يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Sangarla kana kamu ngala ambe margina kona shiman lamne. Ema yala te korobode. Ala ko Qur'ana kono wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi liyubayyina lahum. Wallahi jabi Qur'ana tadi. Wallahi na. Ako kreamo te kreamo la. Kusebeke. Nemenyemo la. Wallahi na. Kreamo me daw fola nyine ala fe loni ba o fe. Namo. O bena mo keme sabanita ani sababa. Wallahi. Ala ka mi langelde. Ma jela mi kanolu to ma fo amolo. Bimana kreamo damalo. Dami lola ka fo anyiro o bena keme sabanita ani sababa. Kusebe. Nemenyemo damalo. Dami lola lo fo anyiro o bena mo wa keme ni mo wa alina. Kusebeke. Mais nemenyemo na kira ala mashi Abada. illa bilisani qaumi. Marahaba. Eba ina be kira mo chi kana
dugu kɔnɔ dugulamɔgɔ ninnu bɛ kan min fɔ a b'o a ci n'o kan de mun kama de yoba yi na la pour que kuma min bɛ nana fɔ u y'a lɔ min bɛ fɔ la an bɛ segin a kan asalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. E ma ye nin daminɛ cogo de fɔlɔ ta a na la kelen de ye wa jaga salamu kɔrɔ de y'an ka jurakan na o ala ne bɛ salamu bilala mɔgɔ min ma i kana to a ye tununya ɲɛban sɔrɔ ala i kana to a ye kiyama ɲɛban sɔrɔ ala i kana to a ye lahara ɲɛban sɔrɔ ale fana b'a fɔ wa aleykum salam min ka salamu fana bila kɛ ka dugawu kɛ ne ye fɛn min y'a to ala kana to ne ye tununya ɲɛban sɔrɔ ne kana kaburu ɲɛban sɔrɔ ala yɛrɛ fana kana to min ka dugawu kɛ ye tununya ɲɛban sɔrɔ e ye saya ɲɛban sɔrɔ e ye lahara ɲɛban sɔrɔ a ma diya a y'ala y'a ko filɛ n'ala yɛrɛ kɔni ko k'a ye ko kɛ n'a y'a kɛ a bɛ f'o ma lilali ne a dugawu a filɛ a salamu kɛ a bɛ bila wagati bɛɛ a bɛ tan bɛɛ ta bonjour tɛ soba ol khair tɛ good morning o fana tɛ wala ala ko sa Allahumma bismika badana Allahumma bismika badana Allahumma bismika badana Allahumma bismika badana wa ala nabiyyika salayna wa ala nabiyyika salayna Allahumma bismika badana Allahumma bismika badana Allahumma bismika badana Yeka salayna wala nabiyyika salayna wala nabiyyika salayna Allah ya sani to bolo la dine baga Allah bismika badana Allah hedi dona don kalanda mine bismika badana ambali maun islam ro janji bele ala keleni bele ye bismika badana malma kana ji kemele ke ye bismika badana nego so mele ke londo tagabaru lomo bismika badana ne palman ma cheni mosoro la niño ga bismika badana kana ji ke dinero ye bismika badana tambe no koma lu be tambe ye chomre ala le kula ne londo arupe na ko do ko lo ko ka bismika badana ye bismika badana amena ta kelengele ta bon la buru bena fie bebe saka bo do ko lo ko ka bismika badana ekile jigi ke mo ni vero ye bismika badana limana manji ke joli ne sa bismika badana ayagida ala kelenya masabe bayram Allahu sabatu bismika badana masabe bayram Allahu samadu bismika badana ayagida ala kelenya peleye bismika badana masabe ka saya la jina masabe tesa bismika badana ay sabale ayagida ala kelenya peleka bismika badana wa ala nabiyyika salayna ala muhammadu lamilika wa ala nabiyyika salayna ay ba muhammadu lamilika wa ala nabiyyika salayna min ladati jakilni pelema wa ala nabiyyika salayna ma abdullah bin jakilni pelema wa ala nabiyyika salayna akana amerika ruko وعلى نبيك صلى أكنا بإيروبيا روكو وعلى نبيك صلى أكنا بأزيكا روكو وعلى نبيك
soleil. Akanaba africain roko. Wala na beye ka soleil. Na mwana ni tofa abye intérêt ni baga. Wala na beye ka soleil. Ay ko Muhammadu Lamine ne ko. Wala na beye ka soleil. Ay wa jariya. Miniti bi sabale ba mulo. Na la sonantina temoka. Aywa. Na ba na bi saba. Jabi je crois tu as mis le corona marche. Ah, bébé. Ah, ana ablala. Ah, bon, ah, d'accord. Non, Jabi me fait qu'à Jabi a barqué. Non, tu as des moteurs, je vais prendre tes lorons. Ah. D'accord. Autrement, on a fait ça, mais ça va les dire O konono na bu jari ansiri be here siriyoli here pili wallahi ala di de here ke ni sababu tama sababu le be awanya sababu nyuma ibena tunya ko ke wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ala ko ke ya mira lele aminye tu ka yele mi ke na ala ma so atuni mi se jagare bina tunya ko ke ala ta folo ala olo na bina kalan damina ma ala gram olo ala time apa yema Allahu ahad qul huwa Allahu ahad kilin kana fewere na tana were tala ka fewere asufe nai memre be fewere faraka. Est-ce que fewere le ka england amena qur'ana le ka difende wala in sa'alta hu sangare man khalaqa samawati wal arda adamna deta la yaquluna Allah boni kani na ko jonne ka england jonne ka sangland jonne ka ko kolongland ko itina ni jabi wala soro ko Allah jone ka sangla Allah jone ka ko kologla Allah a ere jone ke Allah lo quand tu les interroges qui a créé l'esprit et qui a créé la terre, la réponse sera que c'est Dieu seul qui a créé l'esprit et la terre. Tu lui reposes la question, mais toi-même, qui t'a créé? Il ne te dira jamais que c'est mon papa qui m'a créé. Il ne te dira jamais que c'est ma maman qui m'a créé. Il te dit, ma maman m'a mise au monde, mais elle ne m'a pas créé. Ah, mais qui t'a créé? Allah. Allah, pour faire un et famille clan et famille clan et ya président Alassane Dramane mo le ka le clan ka Amérique président be awololale jone ya clan pa kono kalo kono no ame tele keme flani tele piwolo flani ke sigina ampo kono ala be soro ka fo so man sabila ya sara Soma sabila ya sara ala be soro ke la bo kenema Soma sabila ya sara ebena para jule kenema Soma sabila ya sara jara nega tanye fe mote ko famu o para jube tikelo para jube kala be de me kasida na parce que ka manje a domini kasi wala kasi kune me iti la laka sori ka tu be po ya laka sin la lajina ko dima sin sanfero ni ka teni la mo ejori be bo me ni den ka sama nono be bo Soma sabila ya sara ay sere fana sere ala ye Soma sabila ya sara ay sundo ala le ye Soma sabila ya sara ay abo ala le ye Soma sabila ya sara na bana ye ta maka kara bambal mamuso ta kala maka choya mina Soma sabila ya sara ala kole wajibi adama de Roma Soma sabila ya sara ala besede Sangare lenga ye kira be savanye Sangare ke sangare lenga ye kira be kontanye Allah ani mo kana na fe re balo Salvation bala na ta ma she ba ne nte mo tandola de
Yo aura pour le mot du monde de Sima. Pour tout le monde qui a l'honneur d'être. N'y a pas de faire Gabi. N'y a pas de faire avec Bawa. N'y a pas de mais l'honneur doit avoir de mon comment demander n'y est. Allah demander n'y est. Tu peux les nasques la caméra bébalo. Il veut mieux tout le monde à la n'y est. Ya ya mo mo na nya ku ni be wa ti ja ke nye shi la ne bi shi soro ma fe ke yene bi la ko la ma ne me lo mo lo nya ku ni be te te shi soro parce que ni me toro ni toro or ke na jala ka ma den klan na jala ke ma me fe ka ro me fa na me de ina to tu na ko ya ti la pele pele wallahi Soma sabila ya sala ya sala Soma sabila ya sala Soma sabila ya sala ya sala Soma sabila oye muye adamade mena ni sudulu position ye dunia ko ne ara ma lo pourquoi adamade ne se ka ke kafri nala pourquoi tu refuses d'adorer ton créateur qui t'a mis, qui t'a créé? Pourquoi? Moi je te pose la question. Pour toi, il dit qu'à fois Allah n'y est. Allah, m'boto dunia kono. Demena ni sudulu pour faire. Ni dena na se fly. Ai sai fa mu mininga. Oba nyodi wala sa. Ai na ko ni demena. C'est la nuit. Et na ni la position de prosternation et bien dans l'eau mais il y a ma gueule à l'aide on a dit qu'on peut pas muso comme folo on le vient à folo ni qui wolo chugo loke il est sans la gueule au na la tête muso dit qu'on peut pas muso comme on a chugo à ta ça wallahi mais ça on a consommé tout manami na ni wolo bana ele o dingele ta i yere ta kola sasa ki ba do ngasa ki ba do muso kele ni abesa parce que tout manami na ni kumolo be na bwana ba maya ka ga mi shifo on le kosa ko sumo sabila ya sala e be na dunia ko so ne le ka no ya kumolo polo kumolo bora muso be sa ma yere maka ka shifo o mana ni na dunia ko ne na ne su bidu position e ka la ire de alama Mena serele, mena kalima fo. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah ansona. Olo ko so ni den wolo le ko pro ke den kana ke bandi kana ke tolomina akana kari kan shifu akuna. Anya kuma mute ambe islam ya fempe ba ngolo mata bla la pratique lo le ban sekela. Ne ka tigi no den ko picho. Avec un putain de livre. Alors les coquilles mana kan kwa le mana kan te fo e ba ko le fo alhamdulillah rabbil alamin masami ka tembo saya bolo ka ba bo saya bolo o masa to le ko ala kana na ka ko de ta yesir wela solola wallahi de me ke islamai abalo ale da islamai ta o kono no jararia wallahi ala ta kelena ya ko fe dine mi dilama islam ya mi dilama ala kra ko de ko puni ya li islamu islam ya lo ni me ala khamusin feluru le kan ni mo do na fa na ka lo ni wo woro ko tabi o yo tiki tai na ala kra na ni mi ale ko loro on me loro le kan loro afolo shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah indana kalimatu fawqatina indana kalimatu la ilaha illallah fo akafsa ni dunya fempe nserera ka fo matkate masabi katani batwele ala kelente awanga jurudun kana kanyira di Muhammadu ko ka mike moleke obana ko wa ikami salat ala ka jago ya fulana me blaga madon ka seri fana lanzara fitiri sarafo fajiri seri fana lonani lanzara lonani fitiri lo sawa sarafo
lɔnaani fajari lɔfila seri min kɛ ye diyagoya ye ni dilanna ale le seri kosɔn o de ye seri lɔɔru ye seri fana lansara fitiri sarafo fajari i y'aran sosiyali kana to i kana nin kɛ dɛ ala ko kuranna kɔrɔ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer an tilakun t'a la fɛ ko wɛrɛ ye fo k'a bato an tilanna fɛn lɔɔru min kama min ka k'o de fɔ a bɛ taa laban heji de kan amina se sisan ko ran social tɛ dɛ n ye américain ye o b'i don arijinɛ kɔnɔ o t'a la jaabi n ye américain o b'i don arijinɛ kɔnɔ o t'i don dɛ n ye muhammed dencɛ fɔlɔ o b'i don arijinɛ kɔnɔ o t'i don eyaroko asaloko eyaroko aw y'aran social t'aw dɔn arijinɛ kɔnɔ asaloko layila fɔ b'ale bɛna don arijinɛ kɔnɔ asaloko mɔgɔ minnu ka ala kɛ kelen ye aw jogo ɲana tunu ɲɛ kɔnɔ asaloko aroma ala kɛ fila ye asaloko aw bɛ k'aw yɛrɛ ta ka bɔ adamadenw ta tɔ ɲɔgɔn ma asaloko o bɛɛ bɛna don arijinɛ le kɔnɔ asaloko jabi ala ka ran sosiyali kɛ k'a d'a ma dɔw ye président ye dɔw ye ministre ye dɔw ye député ye dɔw ye directeur général ye dɔw ye DG k'a ta sa i bɛ cogoya min na ala k'a kɛ walasa bato de ye nɔgɔya aw ma mɔgɔ man kan ka kɛ sababu ye ba i na kuma n'an k'a ɲininka ko mun de k'an lajɛ basi de kɔrɔ yan e yɛrɛ ko n balala k'an yɛrɛ ye basi de kɔrɔ yan mɛ n yɛrɛ ma n na kun lɔ an bɛ dugawu de k'a ye Sangare ala ye a hakili kɔ segin a ma ale hakili tɛ dugu kelen ne mɔgɔ min hakili de tɛ fan kelen e b'a ye an b'a ye bana de b'a la n'i ban'o la seri fana lansara fitiri sarafo n'i ban'o la yaga bɛ na sisan azakat ni san yɛlɛmana ni ya wari ka dasi wa 70 ani dasi 400 an b'o de la bi o de b'a la labo wala i b'i jija waa kelen bɛ dasi 20 lɔɔri bɔ a la o de y'ala ta hɛkɛ ye wallahi n'a y'a sɔrɔ k'an bɛ yaga bɔ la bengali ni sonyali ni ɲɔgɔn ta ka bin min bɛ kɛra o tɛ kɛ a silaman dɔ ko an ma ko ale bɛ se ka seri ale yɛrɛ bɛ se ka heji kɛ ale bɛ se ka ko bɛɛ kɛ mɛ ale tɛ se ka yaga bɔ parce que n'ale ko a bɛ yaga bɔ san o san ale ya yaga bɛ bɛn miliyari 1 de ma donc ale yɛrɛ fɛ la 41 miliyari a kelen ta ne yɛrɛ ko i bɛ nin jɛ kɛ di wɛ Sangare i bɛ nin jɛ kɛ di wɛ i balimaw bɛ sɛgɛ la limamuw bɛ sɛgɛ la i balimaw bɛ so bɛ sɛgɛ la yafamin bɛ sɛgɛ la i ya communauté musulmane bɛ sɛgɛ la o miliyari bɛɛ bɛ ne bolo i bɛna a kɛ di ala ko pour que i kana danga sɔrɔ ale ala le hinɛ ne la i bɛ den dɔ wolo k'a lamɔ k'a don école la o den bɛna place min sɔrɔ fa t'o sɔrɔ a lɔ ko ne ala le hinɛ la i bɔ segin y'o hazo min agniya ihim wa yughaddu ila fuqara c'est pour combattre la pauvreté ala ka yaga bila mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ yaga bɔ walahi fo k'i sa ala t'i mako sa i denw b'a tɔnɔ don génération 7 de bɛ yaga tɔnɔ don yaga bɛ bɔra an fɛ yan a y'a mɔgɔw ta min ye dɔrɔn k'a ka mɔgɔ 100 bila ka taa i la ala mako b'o la wa i panna yaga min kɔnɔ yaga de bɛna kɛ pour de min ye k'a kɛ san ye k'a kɛ fer à repasser laharalo k'i jɔsi a t'i to yen foyi kama i ka mun bila ka taa i la n'o bɛ taga la arijinɛ kɔnɔ i bɛ tigɛ la jamana kɔnɔ a fɔ ka bɔ tuma dɔw dɛ yaga n'i ma yaga bɔ ala t'i to yen foyi kama 1 million bɛ bɛn joli ma
million kelen bɛɛ bɛ da sugu aloruma. Voilà. C'est-à-dire si tu as 1 million, à Zakal ça te fait 25 millions. 25 000. Voilà. N'a bɛnna million ma, n'a bien. N'enda fila ka wari ba fɔ ta. A ye na n'a ye. Million kelen ça te fait 1 million. Si tu as 1 million, au Zakal tu peux me faire 5 000 lema. A tɔ bɛɛ y'i ta. Wallahi billahi tallahi ni ka ya abo génération bolo de ko to lu da to de Allahu akbar ala te ko fo ni bani ni ko bata ko fe na ba no la ki yesundo su abana sundo na sisa na le sundo c'est là on fait ya il sert to bébé qui sert to dabi il sert bébé ah, diabète bébé. Mais nous sommes allés par diabète bébé. Il s'est bébé. Et bien, elle a trompé. L'intelligence que tu as, c'est Dieu même qui a mis là-bas. Et vous trompez tout le monde. Il a combien de plans qu'elle a fait. Ça, c'est lui là. Moi, je dis que Jamacho, ingénieur, mais quand on a de rôle. Et bien, tu as plané qu'elle est là. Vous venez d'aller à moi faire. Mais il m'a connecté. Mon docteur m'a déjà dit, si ton docteur t'a déjà dit quoi, moi je me dis quoi, est-ce que moi j'ai fait la médecine? Non, non, non. Ah, il m'a dit qu'il n'est pas génu, que vraiment il sort là, il va le réveiller, après quoi il me voit. C'est Dieu tu as blagué. Ah, au table là! Un jour, les gens vont t'abandonner, les créatures là. Ils vont t'abandonner dans la main du créateur Allah. Il faut penser à ce jour-là. Au même ton propre fils, il ne va jamais se rappeler le jour de ton décès là. Ton fils va oublier. Nous, t'as la Kabrou, Allah, il a voulu qu'il se repose. Il faut regarder les créatures. Ils t'ont laissé. Ils t'ont abandonné, ils s'en vont à la maison. Néma lui il pense c'est fortune que mon papa a laissé. Est-ce que cible là il y a combien? Ecobank. Banque non pour tout. Ah, il y a une fois il y a on va dire à mobile 4x4. On met tout là bas. Il y aurait à part avec à quelque chose. L'autre Jolibé. Elle est on t'a oublié déjà. Ah, on a ta sous le tanam encore de la arabe femme a oublié si. Les là quand c'est quoi il faut abandonner être humain. Il y a chimie. Parce qu'il y a un jour que Bologna a été fouillé. Moi, le blanc, il y a un câble. Garabou, international. Oui, Garabou, il est à Garabou. Il a bien fait. Qui se colle. Et puis, j'ai mis les toi, nous, voilà, je suis là. Vous avez mis boulot. Voilà. Voilà. Il n'a pas pour hey! On doit nous préparer. Avec préparé mon ennemi. Wallah. Allahu Akbar. Jaria. No, bolai. A message même à ça. O Hedi. Ni sou bolai. A ni sou bolai Hedi. Olo non ba pa ale hajo Arafatu. Ale hajo Arafatu. Ale hajo Arafatu. Egame Hedi. Ale hajo Arafatu. Ale hajo Arafatu. Arafalo lumu. Ale hajo Arafatu. Son gato ame do Hedi là, amena Hedi de rappeler. Aya fona nyo. Jela jeni ya lamne na la sore beta Hedi là. Na la sore. La baik Allahumma la baik. Ibe hajalu be gela sisa. Sagare. Ajabi, pedi kadisa. No, ala ko chale sa. Bere. Me ba ka korofo. La baik. Ya lamne de ni be ka Ali ni be fe kata deuxième na lamna. Ebe nous on dit kana Hedi la doro la wa. Ko mo ma ta la Hedi la mena Hedi la don ke wala tanya paradis do so. Wallahi naka ja ala. Allah. Parce que to yo ya here ke ika here. Abeno ko Hedi la don manganga ke mena so luma. Abela so. No lu ala kra le ko be no bu ele. Ala ala kra ka Hedi la don ke. Akelati. Aha. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. إما لا لك ديسا Oh. أقول لبيك اللهم لبيك على إيكان ولا وانا mais ala ça faut bien ma pas l'invité de les deux bala ma labbaik Allahumma labbaik ala ko tasu Si fait. ala kana ta ko ni ni ko labbaik Allahumma labbaik Namo. ala ikan wele ema ko alhajj arafa arafat heji ni ka me heji arafa le loyi nabo o tuma na fɛ condition dama dama bɛ heji n'o falila ala ko ta heji la a condition fɔlɔ pour que ta heji la takuna musliman i ye kɛ silamɛ ye condition fɔlɔ je crois que ni jaabi sigilen bɛ ni portable b'a bolo ni 05 tɛ 07 ou bien move o tɛ ni 01 le ni n ka 02 kɛ jaabi b'a sɔrɔ wa a t'a sɔrɔ 07 ni n ka 09 kɛ a b'a sɔrɔ wa a bɛ t'a sɔrɔ 05 ni n ka 04 kɛ a b'a sɔrɔ wa voilà donc condition bɛ numéro la pour que i bɛ fana ni y'o sɔrɔ o condition fana bɛ silamɛya baara bɛɛ la a condition fɔlɔ o ye dafa an ta ko na muso n'o tɛ mun bɛ yan jɔn bolo o bɛ taa makɛ k'a segin a ka heji le kɛ ale bɛ taga ni mɔgɔw ye e ma la ni k'an jɔn lajɛ ne dɔ bɛ ka taa heji la sa a fɔ an bɔra dɔ bɛ ka fɔ e kɔ an ta ko na musliman i ye kɛ silamɛ ye kɛnɛya bolo ma an yakuna balikan f'i ye balikuya ni ma bali fitiri pas majeur heji t'i ma diyagoya ye hali fitirima n'i taara heji kɛ n'i ye balikuya i bɛ taa silamɛya ye Namo. i fitiri ka bi kɛ o o bɛ minɛ kɛ non a baraji bɛ di i bamuso n'i fa de mais e den yɛrɛ bɛ i bɛ kabako ko caman ye an yakuna musliman wa an yakuna baligan wa an yakuna akilan hakili ye kilafatɔ la e k'i tɛ fatɔ rofi alikalamu ani salas ne fa donna min ye ala yɛrɛ ka fa ye dɛ e ka dɔrɔki ta n kan t'o ma fa tɛ fo ka fa don i yɛrɛ la i bɛ taga dɛ jɔn k'i kɛ fatɔ ye e bolo kɛnɛden lɔni tɛ wa o bolo kɛnɛden lɔri de min kɛ fatɔ ye la sariya t'o jate dɛ an yakuna afatan samawiya ala yɛrɛ ka fa min don i la ala y'an ɲuman bɔ heyi n bɛna s'a ma a ye tubabu ye k'a to yen an ye tubabu kan kalan ka wari sɔrɔ mais a kan s'il s'agit de la religion il faut suivre ton prophète kana tubabu kɔ dɛ tubabu b'a ye intérêt de kɔ Amérique b'a ye intérêt de kɔ Asie b'a ye intérêt de kɔ farafin fana b'u ya intérêt de kɔ mɔgɔw bɛ k'i fɛ i nafa de kama mais ala b'i fɛ k'i yɛrɛ i nafa ta i yɛrɛ ye n'o tɛ a tɛ komi n'an serila a b'a la avancé la de foyi nka ne yɔrɔ la ala mina ala ko an ya seri tɛ foyi la ale kan an bɛɛ ba ale t'a lɔn ko bɛɛ ye n'i ka dɔrɔn min k'i yɛrɛ sule ala de sule la mais ala k'i fisaya nous avons honoré le fils d'Adam avec la raison o la ala ko i kana tugu hakɛ parce que i bɛ n'i yɛrɛ tiɲɛ i fɔn Thierry b'a toli an y'a denmisɛnw di to foyi la tɔlɔ min kɔ kala o yɛrɛ b'a tɔlɔ cɛjugu dɔ sɔrɔ o tɔlɔ nin je t'apprends rien n'o k'a min tuma dɔw nɛn bɛ jigin kɔrɔ o b'o di tɔlɔ cɛjuguba o de bɛ denmisɛnnin 13 ans bolo bi jaabi ka so k'a min a b'a lɔcɔ a bɛ n filɛla maa min b'a tɛ yan n'ala ne min yɛrɛ bɛ kuma ala k'o d'i ma ka raison d'i ma k'i bɔ bɛɛganw cɛ ma e tagali yɛrɛ kɛ ni min k'a min o bɛ sɔrɔ ka n ka dɔ k'a min jaabi min yɛrɛ ka jugu n'o tɛ non tubabu yɛrɛ kɔni vraiment a ye yafa an ma quoi anw mun ka tubabu kalan kɛ baara don dɛ a y'a kɛ k'a yɛrɛ ɲɛbɔ a kana ta k'a bɔ tubabu kɔ n'o tɛ o solibara lɔri mɛ o o m'o cɛ k'o bɔ mais ni dɔrɔki yɛlɛbɔlen bɛ minɛ mais ni biɛri belebele b'o minɛ i tɛ minɛ biɛri min baga o i na mɛ sigi biɛri min baga o n sɛgɛnna
bière min baga o sagari sabali yɔrɔnin nin fɔ ɲinɛ bière min baga o ale drogue min baga o effet kelen de tɛ yan c'est la même chose donc n'a ka drogue kɛlɛ a ye taa fo libra boyi faut yɛrɛ b'a sɛbɛn oh bon si tu veux consommer l'alcool il faut la consommer avec la modération modération fantôme quelle modération tu parles à un souga qui n'est qu'être modéré modération jumɛn de b'o i t'a fɔ a y'a to yen wa non dɔɔni baga dɔɔni bɛ yen fɔ u y'a dabila mais tubabu t'a f'i ɲɛna abada ala y'a intérêt de fɔ a ye ban ala de fɔ a ye ban ala kɛra fɔ Arafato Arafato Alehajo Arafato Alehajo Arafato Arafato Alehajo Arafato Alehajo Arafato Alehajo Arafato. Autrement on a fait Heidi à condition an yakuna akilan wa an yakuna mustati'an. Voilà. Mustati'an. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Autrement on a fait ça. Condition jumɛn de b'a la k'i ye heji wari sɔrɔ. A wari ye k'i bolo. Ni wari kɛl'i bolo ele yɛrɛ i ye ka kɛnɛ. Ni ka kɛnɛ wari sɔrɔla ala tun ye taa heji kɛ mun de ye heji ye. Anzamuna sefare fele wara alehajo. Anzamuna sefare fele wara alehajo. Anzamuna sefare fele wara alehajo. Wamakatani paritala tekeleye azamole asefare pelewara acha tobimba sangare bona maka azamole asefare pelewara tuomi kala makala mamrena anudema azamole asefare pelewara makatani paritala tekeleye azamole asefare pelewara acha tunasheta sangara ka tuomi kali ka ba kona mamrena azamole asefare pelewara aramerikita tekelenye azamole asefare pelewara hajatu mariamu kone madame sangare ka ekika tuomi ke matina kona alama minena azamole asefare pelewara alehajo azamole asefare pelewara dala ni ejido mbolaya ore kona taka do madineli Madine. Abora mina uta jigi Madine le folo. O be folo ka uta ka tagala kraka misrila. Sallallahu alaihi wasallam. Marhaba. Madine. Ay sabali mo me fari mandalo yesre no ta en wuli ka lo ala krai. Alehajo. Azamol. Sagare saba. Alehajo. Azamol asefare felewa. Alehajo. Daria, n'a ka taa to cɛba de ka so kɔnɔ wala ele yɛrɛ tontɔ misiri kɔrɔ fɔlɔ i b'a dɔn ko belebele de ladiden ko Daria fraîcheur dɔw bɛna fɔ komi climatiseur k'a sɔrɔ climatiseur ma nɔgɔ an ka waati bɛɛ ye ne ka ɲɛ heji fɔlɔ kan sɔrɔ di dɛ climatiseur tun tɛ masa misiri kɔnɔ tun mais n'i bɛna don ka taa ala kɛrɛ fɛ wala ala y'a to a bɛɛ y'a sɔrɔ n'o fraîcheur façon dɔ bɛ na ten ka n'i bɔ non Jakari e yɛrɛ b'a dɔn k'a dɔn wala ko ni tɛ yɔrɔ lankolon ye e yɛrɛ y'a jalugu saba a y'o ɲɛ a ɲɛ t'o la wa est ce que o ni Muhamɛdi Konate ta ye kelen ye alehajo azamole asefare pelewara ajangwaru lɔrɔ yara azamole asefare pelewara makatabi paritara te kelen ye azamole asefare pelewara alamerike tara te kelen ye azamole asefare pelewara ani niyɔki tara te kelen ye azamole asefare pelewara alehajo
azamala asefare fere wara alama tadila slamaru yema azamala asefare kenya bolo magana ya parati 30 minutes ni repana hata Allah subhanahu wa ta'ala ko assalamu alaikum ya rasulullah Allah ke boka ke ba ajabi bara Américain du Milité Fracas. ah C'est Américain du Milité Fracas. avec 15 minutes fraka wala jabi ole ke jai bai pelawa ni ko assalamu alaikum ya rasulullah akona ta'ala salamu bla ne ko ala ben ni mamba jabi elo awa problem ta'ala ko ajatu abibatu sanare ole jime problem ajatu ta'alilo assalamu alaikum ya rasulullah ako ajatu abiba sanare nanawa ala kira kuma lefe aiwa aja ita ko sọ̀rọ̀ sade aka ko sọ̀rọ̀ sitana tun tele lo lo mle ta ala lo ka sitana ke ka bere ke ta bo ko aja le la le aja bi ba sangane na ne ko aiwa ame yo ala isala na tese wakana kaidu shaytanu dha'ifa ala ya be dona ta tese e ka kun so mi ke jija sare e jija de apa bina ta sare ta bina sa aja aja rabi sama na ta sirlar bi sirlar langara ka langara ya ko ke kesri ko alo la wa ba shaytana ba fa wala ata ala ne ko wala na ta duru sala na ya ke la roda e ba mo ora be sikafe aja ebo fulani ela kito ala kishoma ale hajo azamola sefa tuna mina ajatu na sheta sangare eta bila tuna mina ko assalamu alayka ya rasulullah abe na sheta isangare inana kullana abia dia sangara alima ayo ni nono kana dika hawa sangara la ko ya ko te ke doro ko ada na cheta sangare idara fotu na assalamu alayka ya rasulullah ala ki jadi ala bi jadi ala kra bi jadi na le ko ibai ayo wari ni kata maka jugu son pere de makabaka tarai jugu son pere makatai nga sabo nga buke lipo nga sabo ole makatai faningolo ni abe pa makataka te pa faningolo me jo azamola sefare fele wara ale hajo azamola sefare fele wara ale hajo azamola sefare fele wara Hajatu Mariam Kole Madam Sangare Madam Kole Madam Kole eta ala oyana reka madam mi eta ala lo tumamna ko assalamu alayka ya rasulullah ayesi amena ame basi ta sabali ayesi amena sabali ayesi amena sabali amesi Hajatu Mariam Kole Madam Sangare eta ala lo tumamna ko assalamu alayka ya rasulullah ko te Sangare aku ikone fana ma filio Madam Sangare tewa ni be Sangare ko ya do na ebe ke Sangare le Madam Sangare ange afla bele kone Sangare ako Madam Sangare Madam Kole Mariam ina nawa ako pa jalani ka fole mi ke fana di ta se oro la sa heji do chama me fotike ebe ta do lo na la kra kuna pokira ngwana nya kungo aninya deu nga bele chekana de kirama ya nyebo kiraba ate foti ala kalola afoto la ala magnena ala krala horoma ko ala nya problem ni ala be foti apo lo mi ka bana ma nye kikiblana ka bo kewa yoro do bo la be fa raw do el riyad le jana ka lo fla kala kele ko mi ka lo fla ka argine ko wala fo ki sa ni ma sa ni fla ga fe ite du jana ma kono yoro ni soro man di de 79 80 ta ala to ni be no che to le man wallahi oro to la to maro dan de ko nta ambe shele ta so ta se lo fla ka sangare atete alhamdulillah rabbil alamin be no che ame lutla na ma soro o kan ni che se ma katanga kambe
k'an bɛɛ nɔgɔ cɛ fana ka to n'a kɔrɔ seku ko b'a la seku ko b'a la e de b'a fɔ ne la ko seku kɛ heji tɔgɔ de ko subahanallahi n'a nana don émission kɔnɔ ka na se i bɛ sɔrɔ k'a fɔ alhamdulilayi a tɛ komi an bɛ tɛgɛrɛ fɔ cogo min na ajana o tɛ kɛ i bɛ baara kɛlen o de kosɔn heji ka ɲi ni fanga dɔɔnin b'i la e y'a ye kɛ ninnu ɲɛna alhamdulilayi sɔnni k'a to nin bɛ bila a tɛ bila la ban dɛ ale ha jɔ a jɔbɔlɛ a cɛ sa o ka ne ta k'a la ko n'an tun tɛ ɲɔgɔn ko n bɛ ɲɔgɔn cɛ ma kɛlɛ tɛ kɛlɛ yan dɛ ne ka kɛlɛ ka bɔ yan heji tiɲɛna an wulila k'a kɛ cogo di a bɛ an k'a sɔrɔ mɛ a bɛ komi sisan a organisé bɛ ka ɲa ka tɛmɛ anw ta wagati kan heyi o fana fɛ a bɔra yen a ka seri fana seri e ka seri fana ni seri fana banna n'i ye seri fana seri anw fɛ yan seri fana 1000 o de bɛ bɛn Madinɛ seri fana 1 baraji seri fana 1 n'i k'o seri ala kɛra ka misiri la i ye to anw fɛ yan ka seri fana 1000 seri o de bɛ bɛn seri fana 1 baraji ma Madinɛ n'aw ka looru sɔrɔ ou bien a ka seri sɔrɔ a ka tɛmɛ dama min kɛ yen a ka fara la an b'a bɛɛ kɛ misiri kɔnɔ a bɛɛ kɛra misiri la alihamudulilayi rabbil alamin o ye ko ye dɛ a bɛ sɔrɔ ka bɔ yen sisan sa i bɛna sisan sa na papier di yan an nana sisan sa ka na umura ŋɛniɲɛ ta Abiyal Ali a bɛna ka na ŋɛniɲɛ ta yɔrɔ min na ko n bɛ taga umra kɛ parce que anw minnu bɛ bɔ Afrique de l'Ouest la anw bɛ si Madinɛ de la Madinɛkaw b'u ya ihramu ta yɔrɔ min na anw bɛ taa an ya nɔmi ta yen nɔmi tɛ dɔwɛrɛ ye cɛw aw bɛ pantalon bɔ a ye yafa an ma i bɛ silipu bɛɛ bɔ a bɛɛ bɔ puis i bɛ taga fɛn siri a tɛ kɛ ten de a bɛ kɛ ten e sangare o taga fɛn siri na i dɔgɔcɛ ye bisimilayi ne ka kaw caman ta fɔlɔ dɛ jara ko bɛɛ bɛ kalan de jaabi jaabi k'i tagala kɛ jaabi m'a dɔn ni bamuso de t'a la parce que bamuso tun bɛ n fa cɛ k'a ni Abubakar bila banjugu o bɛɛ sara an ka heji sɔrɔ o de la jaabi jara n'i bɛ taga fɛn siri jara i b'i kɛ tan de karatekɛlaw b'a kɛ cogo min na i bɛ position ta ja n b'o dɔn n ka n ta to ɲɔgɔn na ta ja siri ne ko n bɛ pa kɛ n bɔra ka bin bamuso ko ko na yan k'a waga n ko na an bɛ nana cɛ de ta wa a k'a waga n k'a waga ta a k'a siri n ka sɔrɔ k'a siri i bɛ sɔrɔ k'i cɛ siri silipu tɛ yen foyi t'a bolo a bɛ sɔrɔ ka dɔ da i kan na sisan i ko ŋɛniɲɛ ta min kɛ k'i y'a yira ala mara kɔnɔ ko ye ala mara y'a minɛ n bɛ bila a bɛɛ muso fana b'u yɛrɛ y'a fiyɛ olu bɛ camisole don o ta fɛngɛ e k'a yira ala la ala dunuya bɛɛ filɛ n k'a bɛɛ bila parce que ala ne bɛna kɛ tan de ni n sara bɛ tigɛlen a tagamasiyɛn de yira la tan i b'i bonya fɛn bɛɛ i bɛ lɔ 2 kɛ an bɛ wara ŋɛniɲɛ ta an bɛ taga don sisan sa tuma n'a bɛna taga don ka belebeleba ye ale hajɔ azɔmɔlɛ asefale sangare fɛn ka di sa ala di biɲɛ ma wa ni ala kana mɔgɔ si sa ni ɲɛ ma la ne ɲɛ nana ka ba kɔrɔ la i kiri de bɛ to belebele filɛ ala ele k'a to ne ɲɛ ka nin ye pɛrɛ ye ala ɲɛw to an bolo a bɛ sɔrɔ k'a kɛ sisan siɲɛ 7 rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين san lɔnba ala dugukolo lɔnba ala dunuya hɛrɛ yɛlɛ ala ta lo lahara hɛrɛ yɛlɛ ala ta lo siyama hɛrɛ yɛlɛ ala ta lo mɔgɔ min ma se yan misala ala hɛrɛ ta fɛn ma Allah wakina azabana ala ikana to anu edo jahannama kona wakina azabana jahannama kunde rumanye wakina azabana wakina ala muhammad sallallahu alaihi wasallam na ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ala ikana jahannama biklaniya kasole kana to shiye to wakina azabana wakina
wolonwula banna jaya o bɛ taa Safa ni Marwa kɔnɔ inna Safa wal Marwata min sha'airillahi faman haja al-bayta aw itamara fala junaha an yatawwafa bihima i bɛ taa Marwa i bɛ taa Safa la n'i bɔra i bɛ taa Marwa la n'o tagama wolonwula kama i bɛ taa Zamzam ji min i bɛ t'i kun coiffer ni muso la a b'a kun coiffer ni cɛ de b'i kun coiffer kana li parce que i bɛ nana umra banni ko umra nɔgɔyala a bɛ taa faamu bɔ ka segin a ma kɛ ten a kɛra ten de o fana heji kalo tile sen ka tile kɔnɔ o b'a ta sisan a bɛ taa mana a bɛ taa se Arafa ma sa heji yɛrɛ filɛ kɛ i b'a ŋɛniya hali an bɛ taa heji ye kɛ tan tuma n'a bɛna taga la kɛ Arafa kɔnɔ kan o y'an kalan ban yɔrɔ ye a bɛ yen cɛw Ala b'u kɔnsɛnɛ u jilankolon don a ye yafa ma musow fana voilà i ka n faamu Ala yɛrɛ bɛ déplacer l'homme na l'eau wallahi bon a ye diinɛ dɔ yira an na Ala bɛ déplacer an sigilen bɛ yan k'an bɛ hejila don na Sangare ka da la ko William Zibil maire a ɲɛmɛ o de t'a ɲɛmɛ n ko maire ale kelen n'o kɛ c'est Faliku kɛ ko Faliku bɛ nana situation bɛ yɛlɛma dɔɔnin dɛ a sigiyɔrɔ bɛ dilan sigiyɔrɔ kɔni bɛ dilan Mohamed yɛrɛ bɛ déplacer an terikɛ ba don o tɛ an tola o ka weleli kɛ ko ko premier ministre yɛrɛ dɔ bɛ ka na yan dɔ nana ko kan n faamu dɛ an tola o la ko belebele yɛrɛ ko k'ale bɛ na Alassane Dramane Ouattara Ala sidi cɛba ni an ma a kana tɛ mɔgɔ fiyewu a ye sigi bɛɛ k'a tɛ bugɔ a y'a tɛ bugɔ dɛ a ye ni denw tagala cɛ ni ka fɛn min kɛ an k'a mɛn yan a ka baara n'a miliyariw tun ma bɔ e tun tɛ ɲinan a tɛ kɛ ɲinan heyi i ta le i ta ye hali ya muruna k'i tigɛ i b'a bila i kun tuguni heyi a y'a to n'a yi la i nana o ma dɛ n'o tɛ aleluya nafa t'a la Alahu akibaru an bɛ min kalama n'an k'a bɛɛ fɔ a ye a tɛ sigiyɔrɔ na yan mɔgɔ t'i yafe ɲuman dɔ fɔ n'a bɔli sabali an ye profiter n'an taw ye mun ta man ɲi olu ko b'u ta fɛ hali n'a ta man ɲi a ye to a kɔ ko a ka heji kɛ yɛlɛma n k'a yɛlɛma fiya na micro min na an duniya b'Ala bolo Ala m'a ɲana an ɲɛmɔgɔw tali k'a la ka n'a fɔra o bɛ na situation min ɲana a bɛ yɛlɛma o tɛ an y'o bɛɛ kɛ o bɛɛ ka dɔgɔ n'a fɔra ko Ala kira yɛrɛ bɛ nana yan o ka bon n'a den ye fɛn min ka fisa ni kira ye a ka fisa ni Alasani ye a ka fisa ni fɛn bɛɛ ye Ala a bɛ déplacer a lo Arafa lo Ala bɛ déplacer ka na a bɛ déplacer cogoya min na Ala de b'o cogo la yaati kama yaliqu bi jalalihi bila takyifi wala tamthili tawhiditigiw ko k'i y'a fɔ de Ala de ko ale bɛ jigin a bɛ na jigin jɔn de kama Arafa kɔnɔ a bɛ na mɛlɛkɛw sigilen bɛ k'a laminɛ a bɛ sin k'a kɛ tan ko nin bɛɛ musow nana olu kɛlen bɛ ka camisole don cɛw nana olu yɛrɛ kɛlen bɛ k'u ya kurutigi fɛnw bɛɛ bɔ ko nana mun de la Ala hali mun de kɛ bi wasa k'a sɔrɔ a b'a bɛɛ dɔn a b'o nakun bɛɛ dɔn i dusukun bɛ baro min kɛ na Ala k'a mɛn k'a sɔrɔ i dusukun ma kɛ ni n k'o d'i ma i kana o kana i sɔsɔ i kana o sɔrɔ dɔw bɛ sigi Ala ka jigin la i kana o kɛ sɔsɔli ko ye sa portable tɛ na jaabi portable ye ko caman dɛ transfert bɛ k'a la i b'a ta ka to a ye yan transfert silamɛw farafinw an ye sɔn ɲɔgɔn na sa tubabucɛ ka fɔɲɔ lajinɛ k'a feere an ma anw sigilen bɛ an bɛ ɲɔgɔn tala ka kɛ a tɛ kɛ ele k'a dilan a ye kɛ ɲɔgɔn ya hɛrɛ fɛ walahi n'an kɛra ɲɔgɔn kan hɛrɛ fɛ an bɛ dunuya nɛɛma don ka taga kaburu nɛ a filɛ kaburu nɛɛma ka bon ni yan ta ye an bɛ cogo kodɔn n'an balo la an bɛ taga lɔ kiyama formalité le ye ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum formalité do kiyama lɔ silama bɛrɛbɛrɛ ɲina a kɛlen komi u y'a fɔ i ye seli fana seli di mina ka don ɲɛgɛn na ka i yɛrɛ mina ka seli fana seli o ka bɛn ma cogo min na lahara bɛ ten de an fana bɛ taga lahara nɛɛma dogo kiya mɛ a bɛ kɛ n'alabato de ye siranya t'i la i dusu bɛɛ la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ni ku ko nya ta kana joro dumuni bu da here bu ya de da di walde Allahu akbar lo mina ni tele jabi ana fana ba bo to da ta ba do to da ba de kelima Allah amera mina ni jabi Mohamed Sangare on ta féminin ni tele en fauka
waliden min nugu la don ka dumuni bɔ an da i b'a fɔ k'i man di i fa ye o hɛrɛ de b'a bɔ an ye tan a n'an baw ka waliden min nugu la don o dɔrɔn de b'a anw ta ladonni n'anw ta mɔgɔ ɲuman a bɛna lɔ anw wolodenw de la mais an ye dugawu k'an yɛrɛ kɛ n'o tɛ n bara jɔ dɛ parce que an ma saba ala ka résultat bɔ an ye an y'a ye an y'a résultat ye mun ye bi adamadenw bɛ kuma bɛɛ fɔ maloya tɛ yen pereme mɔgɔw k'u dalen u k'a fɔ cogo di n'a n'a kɔrɔ bɛ kuma o kuma cogo bɛ yen n'a n'a fa bɛ kuma o kuma cogo bɛ yen jaabi n'a n'a ba bɛ kuma o kuma cogo bɛ yen n'a n'a kabila mɔgɔw bɛ kuma o kuma cogo bɛ yen jaabi o bɛ contrôle la bi wa o c'est la démocratie la liberté totale la liberté d'expression la liberté aussi de la main. I woloden k'o tɛ bɔ k'a don da la ko ni k'i den bɔ i bɛ convoquer gendarmerie ou bien i bɛ taa polisi la adamaden ma mɔgɔ a bɛ kɛ mɔgɔ ye an mi o min bɛ place la bi e n'a la hali ni ka kɛ mécanicien de o ma tile ci i kun ka ye i ma lajinɛ i bɛ kɛ mɔgɔ ye i tɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka loi fɔlɔ bila faragɛ jamana la o m'olu yɛrɛ de fata fɔlɔ ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ ne ka ɲɛ imaginer o yɛrɛ ta ye o tuma na fɛ ala bɛ jigin jagari yan fɔlɔ nana mun kama an ye kalan banna o nana i da ala kosɔn o ma bɔ dugu kelen o nana i da ala kɔ ko ni nana mun ɲini ala o nana k'i ye yafa o ma setu an ka ɲagami bɛɛ b'i yɛrɛ lɔn jɔn de bɛ k'ale ma don ala tana la a fɔ ɲɛna a bɛ min o mɔgɔ tɛ yen n'a bɔra nɛmɛnɛmɛ ni kiramɔ la an bɛɛ k'ala tana kɛ ala ko mɛlɛkɛ a ye kɛnsɛri a mi o min nana ne ala ɲɛfɛ a ye kɛnsɛri yafa bɛɛ ma o bɛ se k'a sɔrɔ ni ala yafala e nana cɛ nɔrɔ tɛ bɔ i la a kana to min b'a la n'o ye taga tugu dɛ alojaju to y'o fo la ye ba kɛrɛ mɔ jɛ y'o fa. Doyo fola e fa kere mo doyo fa mo makata ni Amerika ta te keleje fa kere mo doyo fa e de rubonya fa kere mo doyo fa era ka ita be jade ibana takitweke na la kwa le ya fala jabi o fala mi e jabi ere dusu kama manyine ta so ba era la te era ba jabi ba be yele la e décourager la doni yɛrɛ ko tu ye ke an ye silamɛya kɔnɔ mɔgɔ tɛ découragé ala k'o la sa aw mun ma hiji sɔrɔ a ye arafa sun don Allahu akbar an ka arafa an b'a sun don wa ala ko 2022 n ka dunu mun yafa 2023 n fana yafara an n'a ma kɛ heji denw de sa mɛ an kɛra heji denw dɔgɔninw ye dɛ ni b'i kɛra fɛn min dɔgɔnin ye i bɛ nafa dɔ sɔrɔ dɛ an yɛrɛ ma dɔ sɔrɔ pɛrɛdi nana min silamɛya yɔrɔ bɛ ja bi saba min dira an ma ne yɛrɛ tɛmɛna fo n balimakɛ le ka dɔ la an ta kan an bɛ na an lɔya n'an ŋaniɲɛ dɔyɔrɔ tɛ alihamudulilayi a caman bɛ yen mariyamu e ka faransi kɛ o e nana don min na ka bɔ faransi o sangare fana tun bɛ yen o ka a cɛ a kun bɛ latale yan bɔgɔdɔ de fo a ye n jaabi dɛ n'o tɛ n bɛ mikoro bila. Hajja tu Mariam kone Madam Sangare. E bora Paris lo nahi bena tali. Amol tala tali. Hajja Habiba tu Sangare. Hajja Habiba tu Sangare. Ole milieta. E fana ka Francis keke. Mais e bora wo dine de. E na to uku kumeta. Obe e bora ko wala de be bola ile. E ko awo dine le. E ma kumeta de. Malama muso aja to na cheta Sangare o era ne muso to oi are na nawo muso folo be ne che in be ya na cheta to on te filo lu ko ba de ufana na ni da sabana o ka ko Mariam mo kana Mariam ta te lo to ala kuwa a pa to ai fo de ne te pe ko kana kiana na kana ani ko fo de no adu nu e kele de sa ai sabali ɲɔgɔn kɔrɔ e b'a ye ni nka mikoro di ma sisan n ko cɛw bɛ di i ka muso b'a fɔ ko cɛw ma ɲi a ye kɛ a tɛ nu ni ka mikoro ta sisan a ye kɛ jagara de bɛ se k'a labɛn ni ka mikoro di cɛw ma sisan jaabi ba ko musow bɛ di a fɔ ko jira kan na e y'u ma ɲi
Professeur, on manie. Bon, Dabi, man yin fila olu b'a fɔ anw man ɲi wa an yɛrɛ fana b'a fɔ ko olu man ɲi wa mais a kuma yɛrɛ min ye cɛ dɔw man ɲi muso dɔw man ɲi cɛ dɔw ka ɲi muso dɔw ka ɲi a tɛ tele wa mais c'est la majorité qui rapporte comme olu kɔn anw man ɲi an fana ko tan ko olu man ɲi a ma kɛ man ɲi fila wa donc man ɲi fila an y'an jija ɲɔgɔn ma. A fila bɛɛ. A fila bɛɛ. Ne man ɲi ne man ɲi a ye ɲɔgɔn dɛmɛ cɛ ni cɛ ta furu ko tɛ sabati abada n'i ma sabali muso fana tɛ se ka minɛ cɛ bolo fiyewu n'i ma sabali jaabi ko ni si tɛ taga sabali kɔ n'o tɛ a tɛ teri kelen kɛ ɲɔgɔn kan i ka mɔgɔ o mɔgɔ ye n ka karamɔgɔ cɛ ko ten ko n'a ka sanji 7 kɛ ɲɔgɔn kan non k'o tɛ musalaka ye tugun a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ. O tuma fɛ sa aw ka voyage caman kɛ maa ma kunbɛn ta dɛ. E ma la heji ko b'a la dɛ. N'an k'a bɛɛ fɔ a ɲɛna an tun tɛ taga. O de an bɛ turuba yɔrɔninw fɔ. Lɔbila Mariam yɛrɛ ka wele ko imam ya élève dɔ bɛ ka ma ka di ala yi ma taa ala yi ma sɛgɛn ne b'a fɔ k'a man di. Mariam dala sa yɔrɔ dɔ la ko bon je ne m'a blagué il m'a pas dit toute la vérité i yɔrɔ di. Mais Dieu a facilité. Kabako ko ba ne balimamuso n'i bɛ don avion kɔnɔ tuma min na n'o ko k'a ye ko k'a bɛ taga la i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ a tɛ ten a bɛ komi muso bangetɔ i b'a ye a b'a fɔ a tɛ denwɛrɛ wolo mais fɔɲɔ dɔ bɛ bɔ ka na muso fiyɛ olu yɛrɛ k'o ma ko arijinɛ fɔɲɔ a ye ji fana bɛ ten de an bɛ yɔrɔ min na a lɔgɔ b'aw la tuguni ka tɛmɛ biɲɛ kan an dunuya ala m'an ɲana an lahara ala m'an ɲana ka sangare ni jabilakaw ani jamu o jamu bɛ yan jabi yɛrɛ bɛ se ka kalan nin kɛ mɔgɔ bɛ sangare bolo min bɛ se ka kalan nin kɛ mais o k'a di se kan Zumana Konate parce que bi a bɛ tele la u bɛ baaraw kɛ la ɲɔgɔn fɛ o ko denw ɲɛna ka na kɛ n'o tɛ kɛbaa bɛ wuli zigiri karamɔgɔw de sigilen filɛ o ɲɔgɔn bonya kɔnɔna heji kɔ a si ala di an ka a kɛnɛya ala di an ka mɔgɔ minnu bɛ yaala k'a fɔ mɔgɔ mana heji tiɲɛna a bɛɛ hasidu kan heji tɛ tiɲɛ. Heji bɛ tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ seli bɛ tiɲɛ heji bɛ tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sun bɛ tiɲɛ mun de b'a tiɲɛ n'i ka ala kɛ fila ye ka sa filankafoya kan i y'a heji tiɲɛna i y'a sun tiɲɛna i y'a fɛn bɛɛ tiɲɛna n'o tɛ mun ye nka heji o wa e filankatɔ a kɛlen de yan e b'a tiɲɛ fɛn dɔ kan e bugɔ k'a tiɲɛ wa e t'i sabali wa ne tagala don min n'a fɔra ɲɛna ko i y'a heji tiɲɛna fɛ n'a bɛ ba mɔgɔ la n'a tɛ ba mɔgɔ ye heji bɛ nɔgɔ. Mun b'a nɔgɔ maa tɛ tiɲɛ ala kana t'anw nɔgɔ ala m'an ɲɛ ala m'an ɲɛ a bɛna kuma di an balimakɛ Jabi ma a bɛna micro di Ajaluw ma o bɛna dugawu kɛ n'o banna an bɛ fatihaw don Jabi bɛ mɔgɔw labila ka to lamɛn nin kan sɔli ala Muhamad.